Okay, my dears, morning, kumusta? Adlaw karon nga Domingo, June 29 na taron mga idols. Naa na puta sa tuwang panghatag kada adlaw, 3D surtres at hearing kombinasyon mga idols. Karong adlaw pang house and lot kombinasyon sa gustong sabay. No, sa ato ang pang house and lot kombinasyon ihatag ni sa tong source para karong adlaw mga idols. Paki-subscribe, like and share aron ato na ning ipakita matik dayon. Subscribe, like and share no. Nay subscribe button diha, i-click na ninyo og like button diha og mahimo paki-share no. Salamat daan. I-reveal na ni nato, paki-subscribe, like and share daan mga idols. No? Lampusa gininyo. Lampusa gininyo no ang video. Kung way masayang, way mamiss no nga kombinasyon winning. Okay my idols, naki-subscribe na mo, like and share, reveal na nato. Matik na i-reveal na nato ni no, di na dugayon. Katero pong sa gusto mo sabay. Og sa mosalig sa itong kombinasyon og sa mahiligon sa surtres 3D. Ay mo kabalaka mga idol, legit ni daghan na nakasulay na itong kada organ sa itong kombinasyon. Hope ko ang uban mosalig no mga idols, mosabay. Ang atong requirements diri sa itong community sa YouTube channel, subscribe lang mo, like and share this video. Maura na requirements, matik member na mo no. Updatean ta mo diha og surtres VIP number winning, pass your win kombinasyon. Okay my idols, reveal na to. To na no. Third number na lang my idols, third number kombinasyon. Okay, reveal na to, paki-share sa subscribe, like and share. Subscribe, like and share kana requirements, ibalik-balik na ko kay sige lang po may balik-balik pangutana. Okay. Sa hot number sa ta mga idols, tara hot number kombinasyon, di kumpiyansahan ni no. Mo ni nakalista karon hot number kombinasyon, di kumpiyansahan, lista gini record. Bay gini no, 214 712 714 mga idols. Mo hot pick ta ni, paki-subscribe lang daan. Like 214 712 714 201 218 321 320 106 112 221 mga idols. Okay. So mga pick taning nyo ani kani akong bisbitro no. 214 712 321 214 712 321 no. Kamo na bahala diha kanang mahiligon sa surtres unsay bisbit ninyo ani kuhain ninyo o mahimo kanitanan karong adlaw ginagmay ninyo grumble no. Paki-rumble lang yun para sure ball. Okay, so 921 no. Paki-rumble para sure ball. Kung mahimo ulduhin nyo 2 PM 5 PM tama 9 PM draw. Ulduhin ninyo mga idols no. 921 paki-rumble para sure ball. Sa gusto ma-member sa tong community diri sa YouTube channel aron ma-notify nato ug manghatag ta muhatag na pud sunod atong big boss ug pa big time kumbi no. Ma-update mo mga idols. I-subscribe lang ninyo ni video, like and share no. More na requirements. Okay, see you next video my idols. Thank you. Ayaw kalimot, subscribe lang, like and share para i-member ta mo sa tuwang community sa YouTube channel. Okay, thank you.